Assalamu alaikum. Class 9th subject General Science. The date چھِ آز 17 جوٗن 2023 أزیُک ٹاپِک آسہِ راتکُے کرو أسۍ کنٹِنیو ایپلِکیشنز آف اِکویشنز آف موشن فار فرٛی فالِنگ باڈیٖز یِم اَسہِ اِکویشنز آف موشن وٕچھ فار فرٛی فالِنگ باڈیٖز تِم کِتھ کٔنۍ چھِ ایپلاے گژھان تِم کَتہِ کَتہِ چھِ ایپلاے کران اَسہِ تہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ تِم یوٗز ہٮ۪کان کٔرِتھ تَمہِ خٲطرٕ کیاہ سا کرو أسۍ آز سالو 2 ٹیکسٹ بُک کوسچنٕز کرو أسۍ سالو تہٕ اَگر تۄہہِ یِم سَمجھ یِنو تۄہہِ تَگنو پَتہٕ باقٕے ٹیکسٹ بُک کوسچنٕز یِم ٹیکسٹ بُکَس پٮ۪ٹھ چھِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ تِم تَگنو تۄہہِ تیٚلہِ سالو کَرٕنۍ کوسچن نمبر 13 چھِ تُہنٛدِس ٹیکسٹ بُکَس پٮ۪ٹھ ایٚگزرسایزِ منٛز A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. اکھ بال ہسا چھِ ہیوٚر کُن آمٕژ دِنہٕ دٲرِتھ ؤرٹِکٔلی ہیوٚر کُن چھِ آمٕژ اکھ بال دِنہٕ دٲرِتھ وِتھ اے ویلاسٹی آف 49 میٖٹر پر سیکنڈ سُکیر تہٕ اَمِچ ویلاسٹی چھِ 49 میٖٹر پر سیکنڈ سُکیر چھِ اَتھ ٲسمٕژ گۄڈٕنِچ ویلاسٹی اِنِشل ویلاسٹی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہیوٚر کُن دِنہٕ چھِ آمٕژ دٲرِتھ اَسہِ چھِ کَرُن کلکُلیٹ د میکزِمم ہایٹ ٹُو وِچ اِٹ رایزِز یہِ کَتھ ہایٹہِ تانۍ کھسہِ اَسہِ چھُ کَرُن کلکُلیٹ د میکزِمم ہایٹ ٹُو وِچ اِٹ رایزِز یہِ کَتھ ہایٹہِ تانۍ ہیٚکہِ کھٔسِتھ اگر اَتھ ویلاسٹی آسہِ 49 میٖٹر پر سیکنڈ تیٚلہِ کَتھ ہایٹہِ تانۍ ہیٚکہِ کھٔسِتھ یہِ کوٗتاہ تھوٚد کھسہِ دوٚیِم د ٹوٹل ٹایم اِٹ ٹیکٕس ٹُو رِٹٲرٕن ٹُو د سرفیس آف دِ أرٕتھ اَتھ کوٗتاہ ٹایم لگہِ بیٚیہِ بۄن وَسنَس تانۍ مطلب گوٚو اَسہِ چھُ وٕچھُن ہیوٚر تانۍ کوٗتاہ ٹایم لَگٮ۪س پَتہٕ بۄن تانۍ کوٗتاہ ٹایم لَگٮ۪س اَسہِ چھُ وٕچھُن ٹوٹل ٹایم کوٗتاہ لَگہِ بۄنہٕ پٮ۪ٹھ ہیوٚر تانۍ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ سُہ چھُ تۄہہِ پَتہ کہِ اَسہِ اگر لَگہِ پَتہ کہِ اَتھ کوٗتاہ لوٚگ ہیوٚر تانۍ ٹایم پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ ایٖزلی کَلکُلیٹ کٔرِتھ بۄن تانۍ تہِ کوٗتاہ لوٚگُس تِکیازِ تۄہہِ چھُ اَسہِ چھُ پوٚرمُت ٹایم آف ایسَنٹ اِز اِکوَل ٹُو ٹایم آف ڈِسَنٹ یوٗتاہ کُنہِ اوبجیکٹَس ہیوٚر کھسنَس ٹایم لگان چھُ یوٗتاہ تَتھ ٹایم لگان چھُ ہیوٚر ٹاپَس تانۍ واتنَس تیوٗتُے ٹایم چھُ تَتہِ پٮ۪ٹھ بۄن وَسنَس لگان گوٚو اگر اَسہِ لگہِ پَتہ اَتھ کوٗتاہ لوٚگ ٹاپَس تانۍ کھسنَس ٹایم تہٕ تَمیُک ڈبل کیاہ سا گوٚو سورُے ٹایم چھُ اَتھ لوٚگمُت تہٕ کَرو أسۍ یہِ سالو وٕچھ اَسہِ چھُ پَتہ یَتھ منٛز اِنِشَل ویلاسٹی تہِ چھِ اَتھ 49 میٖٹر پر سیکنڈ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہیوٚر آیہِ دِنہٕ اَتھ ٲس ویلاسٹی 49 میٖٹر پر سیکنڈ یہِ چھِ اَمِچ اِنِشَل ویلاسٹی ہایٹ چھِ اَسہِ کَلکُلیٹ کَرُن بیٚیہِ چھُ کَرُن اَسہِ ٹایم کَلکُلیٹ تہٕ فاینَل ویلاسٹی چھِ اَتھ 0 یہِ چھُ اَسہِ آلریڈی پوٚرمُت کہِ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ اوبجیکٹ ہیوٚر چھُ یِوان لگاونہٕ دٲرِتھ بۄنہٕ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان ہیوٚر کُن دِنہٕ دٲرِتھ تَمِچ فاینَل ویلاسٹی چھِ آسان 0 اِنِشَل ویلاسٹی چھِ تَتھ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ آسان یِتھ کٔنۍ ییٚتہِ چھُ اَتھ اِنِشَل ویلاسٹی اَتھ 49 میٖٹر مگر فاینَل ویلاسٹی چھِ اَتھ آسان 0 تِکیازِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ سٹاپ گژھان یہِ چھِ رُکان گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو فاینَل ویلاسٹی چھِ اَتھ 0 تہٕ جی یُک ویلیوٗ چھُ 9.8 میٖٹر پر سیکنڈ سُکیر ییٚتہِ چھِ یہِ ماینَس منٛز اَمہِ موٗجوٗب تِکیازِ یہِ چھِ بال آمٕژ بۄنہٕ پٮ۪ٹھ ہیوٚر دِنہٕ دٲرِتھ اَمِچ ایٚکسَلریشن یُس چھِ سُہ چھِ نَگیٹِو اَمِچ ایٚکسَلریشن چھِ کَم گژھان ہیوٚر کُن کھسان کھسان تَوے چھِ یہِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ ریسٹَس پٮ۪ٹھ یِوان گوٚو اَمِچ ایٚکسَلریشن چھِ -9.8 یہِ چھِ اَسہِ نِنۍ -9.8 میٖٹر پر سیکنڈ سُکیر تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ یہِ سالو اَسہِ چھِ اِکویشنٕز آف موشن چھُو تۄہہِ پٔرمٕتۍ V = U + GT H = UT + 1/2 GT سُکیر V² - U² = 2GH اَسہِ چھُ وٕچھُن یِمو ترٛیٚیو اِکویشنو منٛز کُس اِکویشن لگہِ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ ضوٚرتھ اَسہِ چھِ کَڑٕنۍ ہایٹ گۄڈٕنیتھ اگر أسۍ پیٚٹھِم اِکویشن نِمو اَتھ منٛز چھِنہٕ ہایٹ کُنے جایہِ دوٚیمہِ اِکویشنہِ منٛز چھِ ہایٹ مگر T تہِ چھِنہٕ اَسہِ معلوٗم کینٛہہ گوٚو اِسلیے کَرو نہٕ یہِ تہِ یوٗز کینٛہہ ترٛیٚیِم اِکویشن یُس چھِ V² - U² = 2GH گوٚو اَسہِ چھُ V² تہِ پَتہ U² تہِ پَتہ G تہِ پَتہ H ہیٚکہِ اَمہِ منٛز اَسہِ تیٚلہِ نیٖرِتھ گوٚو أسۍ لیکھو V² - U² = 2GH V² چھِ اَسہِ 0 گوٚو 0² U چھِ اَسہِ اِنِشَل ویلاسٹی 49 گوٚو 49² = 2 × G یُک ویلیوٗ چھُ 9.8 - 9.8 × H 0² گوٚو 0 بَنیو -49² = 2 × -9.8 گوٚو -19.6 × H ماینَس تہٕ ماینَس گژھِ کینسل 49² گوٚو 2401 = 19.6 × H
19.6 तापन इस साइड ये मल्टीप्लाई एच सती गम साइड डिवाइड गो यह बना 2409 डिवाइड बाय 19.6 इज इक्वल टू एच और एच इज इक्वल टू 122.5 मीटर गो तेल अत हाइट तेल बॉल वजम कत हाइट कर्म ट्रेवल 122.5 मीटर लज हाइट पता तो वो कर टाइम वुचन अत कोता टाइम नीर टॉपस तान कोता टाइम अत लोगमुत खसनस तम खतर करो इक्वेशन इस्तेमाल हेको यह कर दोयम इक्वेशन इस्तेमाल वो टाइम ते पता हाइट वो सॉरी हाइट ते पता इनिशियल वेलोसिटी ते पता जी यू वैल्यू ते पता सहल गई इक्वेशन यह सहल हमिश v इज इक्वल टू u प्लस जी टी v 0 u 49 प्लस जी यू वैल्यू माइनस 9.8 इंटू टी सह गो 0 इज इक्वल टू 49 प्लस माइनस गो माइनस 9.8 टी यह मगर ये 49 माइनस कर 9 पॉइंट तक अत मल्टीप्लाई टी यह वैल्यू योर कर थो मे तवे ब्रैकेटस मन गो ये क्या गस ये 9.8 टी तापन यम साइड माइनस यह बन यम साइड प्लस 0 साइड यह बनो 9.8 टी इज इक्वल टू 49 टी थवन ये 9.8 तवन अपोर यह बन 49 डिवाइड बाय 9.8 सह गो 5 सेकंड गो अत लगे टॉपस तान 5 सेकंड्स तो मगर अस वन टोटल कोता टाइम लग अत बन पे हर तान तो हेर पे बोन तान सह ऑलरेडी पता कि यूत कुन ऑब्जेक्टस हर खसनस टाइम लगान टॉपस तान तूत टाइम तक बोन वसनस लगान गो तमें मतलब गो अत टाइम ऑफ एसेंट टोटल टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट सह गो 5 प्लस 5 10 सेकंड गो अत टोटल टाइम लोगमुत 10 सेकंड बन पे हर तान तो हेर पे बोन तान वसनस तो इतम द्राव टाइम तो हाइट ते तो ब्या क्वेश्चन नंबर 15 तुंदिस टेक्स्ट बुक्स पे A stone is thrown vertically upwards with an initial velocity of 40 meter per second. Ak stone hasa आमुत hur kun दिन दरित initial velocity 40 meter per second. Taking g 10 meter per second square. ये और दिन आमुत कि तुई नियो से g युक वैल्यू 10 meter per second square. 9.8 में नियो तुई कि तुई नियो 10 दिखे 9.8 तो 10 छन तीस डिफरेंस के सहल गसन खतर और आमुत वन तुई नियो से g युक वैल्यू 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. अस वन ये stone कचा height कर ट्रैवल ये कत height तान वात. What is the net displacement? बेच वन नेट डिस्प्लेसमेंट कचा कड़ यम द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन टोटल डिस्टेंस कचा अमे कर्म बन पे हर तान हेर पे बोन तान वन गोट वन हर तान कत हाइट तान खस पे वन टोटल डिस्टेंस कटा कड़ यम तो डिस्प्लेसमेंट क्या तो ये वो क्या पता इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड जी युक वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड बे माइनस तक स्टोन बन पे हर दिन दरित अत एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन गो जी युक वैल्यू निम -10 मीटर पर सेकंड सह फाइनल वेलोसिटी 0 डिस्कस करा कि कह ऑब्जेक्ट हर दिन दरित लास्टस पे स्टॉप गसान तथ फाइनल वेलोसिटी 0 अगर हेर पे ऑब्जेक्ट बोन यह दिन दरित तथ इनिशियल वेलोसिटी 0 फाइनल वेलोसिटी तथ कह ना कह ये वो बन पे ऑब्जेक्ट हर कुन दिन दरित अगेंस्ट द ग्रेविटी तथ इनिशियल वेलोसिटी कह ना कह फाइनल वेलोसिटी तथ 0 गो फाइनल वेलोसिटी 0 हाइट कैलकुलेट करें तो इस करो ये इक्वेशन इस्तेमाल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh v स्क्वायर गो 0 स्क्वायर u स्क्वायर गो 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -10 जी युक वैल्यू h 0 स्क्वायर गो 0 42 स्क्वायर माइनस 40 square is equal to -20h 2 into 10 go 20 minus 20 into minus go cancel 40 square go 1600 is equal to 20h 20 there your
یہِ بَنیو H is equal to 1600 divided by 20 سُہ گوٚو برابر 80 میٖٹر گوٚو ہایٹ درٛایو اَسہِ 80 میٖٹر گوٚو یہِ سٹون یُس چھِ یہِ چھِ 80 میٖٹر تھوٚد کھٔژمٕژ وۄنۍ چھِ اَسہِ وَنُن ڈِسپلیسمنٹ کیٛاہ چھِ ڈِسپلیسمنٹ چھُ تۄہہِ پَتہ ڈِسپلیسمنٹ گوٚو یُس اوبجیکٹ یُس اَمِچ اِنِشَل پُزِشَن آسان چھِ تہٕ بیٚیہِ فاینَل پُزِشَنَس درمیان ییٖژاہ ڈِسٹَنٕس آسہِ تَتھ چھِ وَنان ڈِسپلیسمنٹ یُس یہِ سٹون چھُ یہِ ییٚمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ آیہِ لگان ہیوٚر دٔرِتھ گوٚو أمۍ یُس ڈِسٹَنٕس ٹرٛیوٕل کٔر ہیوٚر تانۍ پَتہٕ وٲژ یہِ بیٚیہِ أتھۍ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ گوٚو اَمِچ اِنِشَل پُزِشَن تہٕ فاینَل پُزِشَن چھِ سیم گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو اَتھ چھِ ڈِسپلیسمنٹ زیٖرو یہِ چھِنہٕ پنٛنہِ جایہِ تیٚلہِ ڈِسپلیس گٔمٕژ کینٛہہ تِکیٛازِ یہِ ٲس تہِ گۄڈنٮ۪تھ أتھۍ جایَن تہٕ لاسٹَس پٮ۪ٹھ وٲژ تہِ یہِ أتھۍ جایَن گوٚو اَتھ چھِ ڈِسپلیسمنٹ زیٖرو تہٕ ٹوٹَل ڈِسٹَنٕس کۭژاہ کٔر أمۍ ٹرٛیوٕل ٹوٹَل ڈِسٹَنٕس کٔر أمۍ ٹرٛیوٕل ہیوٚر تانۍ 60 میٖٹر پَتہٕ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ بیٚیہِ 60 میٖٹر گوٚو 106 میٖٹر چھِ أمۍ ٹوٹَل ڈِسٹَنٕس ٹرٛیوٕل کٔرمٕژ تہٕ مگر ڈِسپلیسمنٹ چھِ اَتھ زیٖرو تِکیٛازِ اَمِچ فاینَل پُزِشَن تہٕ اِنِشَل پُزِشَن چھِ اَکٕے اِسلیے چھِ اَتھ ڈِسپلیسمنٹ زیٖرو گوٚو یِتھ کَنۍ کٔرۍ اَسہِ 2 کوسچن سالو تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕ باقیَن کوسچنَن ٹرٛاے کٔرِتھ تہٕ مےٚ چھِ اُمید کہِ تُہۍ ہیٚکِو تِم وٕ پانَے سالو کٔرِتھ